Good morning, mayong aga sa aton tanan. Mga utod, hinigugma, abyan, kag kauturan ko sa sininga aga. Dalayawon gid ang Ginoo tungod kay maayo siya sa aton kabuhi. Nga sa sininga adlaw makapamalandong kita sa iya mga buhi nga mga pulong. Kag ang Ginoo sa gyapon nagpakamaayo sa aton sa sininga adlaw. Nga may ginhawa pa kita kag nakabugtaw kita sa sininga adlaw no, gani dalayawon ang Ginoo kag tako siya nga pasidunggan sa aton nya kabuhi no. Kag abi-abi sa tanan niya nagapamati sa sininga tingog diri sa Galicia. So kinaabi-abi taman ang mga kauturan na nga from Living Hope Andulawan sa mga kauturan naton dira. And by the way, ini ang tingog ni Brother Daniel Espartin from Living Hope Andulawan nga alagad sang Ginoo nga magadala sa pulong sa Dios sa inyo sa sininga adlaw. Dalayawon gid ang Ginoo kag takos gid niya pasindunggan sa aton nya kabuhi no sa sininga adlaw nga makapamalandong kita sa iya mga pulong. Kaya ang Dios nagsilinggid niya ang tao hindi lamang mabuhi sa ginatawag nga tinapay, mga material nga mga butang, kundi sa tagsaman niya mga pulong nga nagaguwa o kon naghalin sa aton Dios no, halin siya mismo nga baba. Kag sa aton niya pagpamalandong sininga aga tungod kay maayo ang Dios of dan naton ang aton niya adlaw sa sininga adlaw sang iya mga pulong. Kung nagakaon ka man dira, nagabiyahe, ano man ang ginahimo mo dira, nagapanglaba, nagaubra, no? Maayo gid nga obdo naton ang pulong sa Ginoo sa aton nga kabuhi adlaw-adlaw. Kaya mo ini ang pagkaon sang aton nya spiritual nga kabuhi. Kag obdin ninyo ako no sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kag sa aton nya pagsugod sa sininga bulaton sa sininga adlaw. Let us pray pagsugod sa sininga bulaton. Maga kita sa aton nga ulo piyong sa aton mga mata, maga pangamoyo kita. Amay namon nya labing balaan tag-iya sang langit, sang yuta, sang dagat, even sang amon nya kabuhi Ginoo dalayawon ikaw, takos ka Ginoo nga pasidunggan sa amon kabuhi. Ikaw ang Dios nga maayo, matutom, kag may gugmaon sa amon, puno sang kaluoy Ginoo. Ginoo, salamat sa sininga adlaw nga buhi pa kami, nga gintugutan mo nga magbugtaw pa kami Ginoo, kag gitagaan mo kami simbag-o nga adlaw nga puno sing kalipay. Kagabay pa Ginoo nga ikaw magkikot sa tagsa-tagsa nga nagapamati sa sininga tingog sa imong mga pulong. Kabay pa nga mabilin ini sa ila tagipusoon sila panghuna-una. Kagabay pa gagamiton mo imong alagad kag bless us Ginoo sa imong mga pulong. Kagabay pa Ginoo magkamayo ini sa amon sininga adlaw. Kagobdi kami Ginoo sa amon nga pagpadayon, higuta kami pagi sa bulan ni Espiritu. Kag patawara kami sa mga kasalanan nyamon na imo sa among pulong buhat kag panghuna-una. Kag tinluya amon tagipusoon kag kabay pa nga imo kamubot-o ng matuman. Ginasalig ito ng tanan ang pagpasalamat, ang pagdayaw sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, once again, good morning sa aton tanan. So sa aton nga pagsugod sa sining aton pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, magabasa ako diri sa aton nga passage in Mark chapter 8 verse 31 to 38. Ang pulong sa Ginoo nagasiling, dayon si Jesus nagsugod sa pagpanudlo sa iya mga gintutunan. Ang anak sang tawo magaagi sang madamo nga mga pag-antos kag pagasikwayon siya sang mga katigulangan, sang mga Hudyo, sang pangulo nga mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan. Pagapation siya, kag sa tapos ang 3 ka adlaw pagabanawon siya. Ginpatag gid niya ini sa ila, gani gindala siya ni Pedro sa unahan kag Pero nagliso si Jesus, nagtulok sa iya nga
mga gintutunan kaginsaway si Pedro. Magpalayo ka sa akon, Satanas, ang imo pangununa sa iya sang tao, kag hindi iya sang Dios. Dayon gintawag ni Jesus ang mga tao kag iya mga gintutunan sa pagpalapit. Nagsiling siya sa ila, kung sino ang luyag magupod sa akon, kinahanglan niya kalimtan niya ang iya kaugalingon. Magpasan sang iya cross kag magsunod sa akon. Kaya tao nga buot magluwas ang iya kaugalingon nya kabuhi, madula niya ini. Pero ang tao nga naghalad sa iya kabuhi tungod sa akon kag sa maayong balita, maluwas niya ini. Ano bala ang makuha sang isa ka tawo kung maangkon niya ang bugos nga kalibutan, pero madula niya ang iya kabuhi? Wala gid. Kay wala sing mahimo ang tao sa pagbalik sang iya kabuhi. Gani kon ginakawya ako kag ang akon mga pagtulunan sang isa ka tawo sa sining di Diyos nun kag malaot niya panahon, igakawya man siya sang anak sang tao kung mag-abot siya sa imaya sang iyamay upod sang iya balaan niya mga angin. Kabayang pulong sang Ginoo magpakamaayo sa aton sining aga. Sa aton niya gimbasa nga passage makita naton sa book Mark, one of the four gospels no nga ginsulat sa mga apostol samtang sang pagkatapos nga magkayab si Jesus, ginsulat ini ni Apostol Marcos ang aton nga gimbasa nga passage sa sining nga aga, and it's talk about sa ginatawag nga sa aton nga titles ni nga aga, no? Remember what is important in our life, no? Dumdumon naton anong pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Kag makita natin yung observation sa aton nga makita nga sa aton gibasa nga passage, no, from verse 31 to 38. May tatlo ginbahin naton ini sa tatlo ka parte, no. Una makita naton sa verse 31 to 33. Dragin siling ni Jesus, no, nga nagtudlo siya sa ginatawag nga prophecy fulfillment. Ang pagtuman sa propesiya nga ang anak sang tao kinanglan niya mag-antos, no, kag pakawian sa mga Hudyo sang iya nga fellow Jews, kag pagapatsyon digto sa krus sa Kalbaryo. And this is parallel sa ginatawag nga sa ginsiling ni Apostle Pablo in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Kag dirigin pahayag nga si Jesus Christ amo siyang ginatawag nga anak sang tao, and not that only, because Jesus Christ is also the Son of God. Ang ginasiling nga sa Bible, Jesus Christ is the Son of God, the servant of God, and the Son of Man. Kung basahon naton in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, hambal naman ni Pablo, no, karon mga utod luyag ko ipanumdum sa inyo ang maayong balita nga ginwali ko sa inyo, nga inyo ginbaton kag sa sini ang inyo pagtuo napasad sing malig-on. Amuin na ang maayong balita nga ginawali ko sa inyo. Naluwas kamo pagi sa maayong balita kun ginuptan ninyo ini sing malig-on, luwas kun nagtuo kamo sing pasapayan. Ginpalinton ko sa inyo ang isa ka butang nga labi ka importante. Nya ako nabaton si Kristo napatay tungod sang aton mga sala suno sa mga kasulatan. Ginlubong siya kag ginbanaw sa ikatlo ka adlaw suno sa mga kasulatan. So sa diri nga pamaagi, no, sa aton nga nabasa nga passage, makita naton ang ginatawag nga pagtuman sang propesiya ni Jesus Christ. Kadua, misyon ni Kristo sa kalibutan, ang paghatag sang kaluwasan sa mga tao. Through life, death, and resurrection of Jesus Christ on the cross, makita naton ang ginatawag nga good news. Kung nantaw naton sa aton nga kabuhi, ang ginatawag nga good news sa aton nga kabuhi, no? Kung magtawag kita sa 1 ka milyon sa pagtaya sa loto, no,
That's a good news. And this is a good news naman nyo. Ang ginasiling sa Bible, nanungod sa libre nga kaluwasan nga ginatag sa Dios para sa tanan. Nga si Kristo nabuhi, napatay, kag nabanaw sa tapos ay katatlo nga adlaw. Agon niya bisan sino nga magtuo sa iya, amo ning mayong balita, makaangkon sa ginatawag nga kaluwasan. And from the text, no, alin sa teksto nga ginbasa naton, pamangkot why Christ must die. Nga kinanglan ni Kristo nga mapatay dito sa krus ng Kalbaryo. Ambal sa Bible, no, in Hebrews chapter 9 verse 22, ang pulong sa Ginoo nagasilinggid nga si Kristo nga kinanglan gid mapatay para matagaan kita sa ginatawag nga reconciliation, redemption, propitiation, no, sa kaluwasan kita nga mga tao nga mga makasasala. Ambal sa Hebrews chapter 9 verse 22, matuod gid suno sa kasuguan, halos tanan niya mga butang ginatinduan paagi sa dugo, kag ang mga sala mapatawad lamang kung may dugo nga ginapaagay. So matag gid, no, ang Bible nagasiling sa aton nga hindi mabayaran ang aton nga mga sala kung wala sing dugo nga mapasagahay, kag hindi ni basta-basta nga dugo. Ang dugo ni Kristo is perfect, no, holy. Ang dugo sang Dios kag tao. So makita naton diri, no, ang Ginoo gid nag-sacrifice para sa aton nga mga tao. Nagpanaog gid siya sa duta, nagsuluog sang lawas ang tao. Kag ginpiling ang ginatawag nga pag-antos kag pagkapatay sa krus ng Kalbaryo. So diri naton makita kung ano gid kaayo ang gugma sa Dios sa aton nga even unto death, no. I-sacrifice his life, no, para sa aton nga hindi kita magkadto sa ginatawag nga judgment unto death, no, nga hukman kita sa digto sa impyerno. Amo gid kita galing, no, kapalangga sa Dios sa aton nga kabuhi. Kag diri na manaton nya ma-observe sa Hebrews chapter 9 verse 22. Ngan sala hindi gid gali mapatawad paagi sa mayong buhat kundi through the blood only of Jesus Christ. Wala na sing makalimpyo sa aton nga mga sala kundi dugo lamang ni Ginoong Hesukristo, hambal sa pulong sa Dios. In Hebrews chapter 9 verse 22. So dira naton makita sa Hebrews chapter 9 verse 22 ang Ginoo ginimo niya nga why Christ must die, no, nga kinanglan mapatay sa Dios para bayaran ang sala sa mga tao. Una gid, no. Kag makita man naton si Hebrews chapter 10 verse 10. Dira makita naton suling sampulo sa Ginoo, tungod kay si Hesukristo nagtuman sa bug-os nga kabubuton sang Dios. Itatanan natinluan sa sala paagi sa paghalad niya sang iya ko galingon nga lawas, si makaisa gid lang. Matagid ang siling sang Bible. Tungod kay si Jesus, no, nagtuman sa bug-os nga kabubuton sang Dios, itatanan natinluan sa sala. Tungod kay ginhalad ni Kristo ang iya nga lawas para sa aton. Because back in the Old Testament, mga kuturan abyans ni nga aga, ang mga Hudyo sa to, naghahalad sila sang mga karnero, sa mga sapat para mapatawad ang ilang mga sala, no? Annually, kada tuig. So kada tuig kinanglan nila maghalad. Pero ang Dios naghalad sa isa kalad nga himpit, no? But simon sang himpit, He's perfect. Amo ni si Jesus Christ, ginalad sa Dios si Jesus Christ dito sa cross ng Kalbaryo sing makaisa lang gid, no? Kag hindi na tumaliwat pa, kundi kay isa lang gid. Magsiling kita nga isa lang, hindi na maliwat pa. So dito sa cross ng Kalbaryo ginalad ni Kristo ang iya nga kabuhi para sa kaluwasan naton. Hudyo man, hintel, no, ano man kita nga mga lahi, basta nagato kita kang nagasalig sa ginimo ni Kristo Jesus, nagapasaligid sa aton ng pulo sa Ginoo nga makangkon kita sa ginatawag nga kaluwasan kag kabuhi nga wala sing katapusan. Kaya makita man natin nun sa ipadayunon natin in verse 14 in chapter 10, pulong sa Ginoo nagasiling dira, gani paagi sa isa kalad ginimpit niya sing dayon ang mga natinluan sa sala.
So hindi gali basta-basta ang ginatawang pag-sacrifice ni Jesus Christ dito sa krus ng Kalbaryo. Kay kung basahan natin sa English pa, no? Nga Bible, in Hebrews 10:14, for by one offering he had perfected forever them that are sanctified. Himo nga perfect ni Jesus Christ ang bisan sin-o nga nantinluan sa sala. Ang bisan sin-o nga na-sanctified ang baldra sa Hebrews chapter 10 verse 14. So bisan sin-o gali nga nagtuo nga nagbaton kay Kristo Jesus, gintinluan sila sa ilang mga sala. Gitagaan sang pagkamataro nga mangin anak sang Dios. Kagintagaan sang ginatawag nga kabuhi nga wala sing katapusan. Kag dira naton makita no sa aton nga mga ginbasa ang ginatawag nga salvation. Kag kun padayonon naton sa aton teksto nga ginbasa sini nga aga in Mark chapter 8 verse 31 to 38. Dira naton makita no sa verse 31 to 33 ang ginatawag nga salvation. Kung paano nga si Kristo nagprophesy nga paano niya kita pagaluwason. Nagkari siya, nagpalansang sa cross, napatay, kang nabandaw sa tapos ay katatlong adlaw. Agod niya bisan sino nga magtuo sa gintapos niya nga buhat, no? Makaangkon sa ginatawag nga kaluwasan. And actually, sa ato naman niya nga ginatawag nga maayong buhat, no? Hindi giniya kaluwas sa aton. Why? No? Kaya kung maluwas kita sa aton yung mga maayong buhat, then Jesus Christ died on the cross is vanity, no? Wala simpulos ang kamatayon ni Kristo dito sa krus ng Kalbaryo. Kung sa aton naman nga maayong buhat, maluwas kita, no, sa pagsimba naton, sa pagpangamuyo, sa pagbulig sa aton ni sigataw, kung maluwas lamang kita sa aton yung mga maayong buhat. So ang kamatayon ni Kristo wala gid sang kapuslanan. But nagasiling gid ang Bible, no, nga ang tao matinluan lamang siya sala kag makangkon lamang siya sa ginatawag nga kabuhi nga wala sing katapusan tungod sa ginatawag nga dugo ni Ginoong Jesucristo nga gipasagay dito sa krus ng Kalbaryo. So matag na, no? Ang ginatawag nga salvation is through the work of Christ, no? Accepted by faith, it is the grace of God, no? Regalo sang Dios kag hindi aton nga reward. Kagpadayonon nato ang aton pagbasa sa pulong sa Ginoo in verse 34 to 37. Makita naman naton dira, basahon naton liwat. Dayon gintawag ni Jesus ang mga tawo kag ang iya mga gintuton-an sa pagpalapit. Nagsiling siya sa ila kung sino ang luyag mag-upod sa akon, kinahanglan niya kalimtan niya ang iya kaugalingon, magpasan sang iya cross kag magsunod sa akon. Kayang tao nga buot magluwas ang iya kaugalingon nga kabuhi, madula niya ini. Pero ang tao nga naghalad sang iya kabuhi tungod sa akon kag sa maayong balita, maluwas niya ini. Ano bala makuha sang isa ka tawo kung maangkon niya ang bugos nga kalibutan pero madula niya ang iya kabuhi, wala gid. Ay wala sing mahimo ang tao sa pagbalik sang iya nga kabuhi. So diri naman naton makita from verse 34 to 37 sa gimbasa naton in Mark chapter verse 8, Matthew chapter 8, no? Dira naton makita ang ginatawag nga pagtawag sang Ginoo sa pagsunod kag pag-alagad sa iya. So ang pagtawag sang Ginoo sa mga giyagin pili, no? Kag sa mga tao nga willing mag-alagad sa Dios, kinahanglan nila ang requirement ni Jesus Christ, kinahanglan niya kalimtan niya ang iya kaugalingon, magpasan siya cross kag magsunod gid sa Ginoo. Kag dira man naton ang ginatawag makita ang ginatawag nga kabuhi sang pagtuman sa Dios. Kag ang importansya sa pagpangalagad. So dira man naton makita, no? Kung ang tao hindi magsunod sa Ginoo, kag mangita sang iyang kabuhi, madula niya ang iyang kabuhi. Why? Nga si Kristo mismo ang ginatawag nga kabuhi. Jesus said unto him in John 14 verse 6, no? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me.
Jesus is direction and the resurrection and the life, no? So ang kabuhi mga kauturan abyan kag inigugma sa sininga kalibutan, no? Sininga aga, ang kabuhi hindi naton makita sa sining kalibutan. Kabuhi hindi naton makita sa iba niya tao. Kundi ang kabuhi mismo makita naton sa tag-iya sang kabuhi. Kamaturan na utod. Kag ang kabuhi makita naton mismo sa kabuhi, no? Kag sa naghatag sang kabuhi nga mo ang Dios. Nga mo ang si Ginoong Hesukristo. Amo na ganigin siling diri, no, sa Bible, ang bisan sino nga magluwas sa ang bisan sino nga mangita sa iya kabuhi madula niya ini. Kag ang bisan sino nga nagawala sang iya kabuhi para sa Ginoo makita niya ini. Kag dira naton makita mga kauturan, ang kabuhi wala gid sang kapuslanan o kon kabuluhan, no? Life is vanity kung wala nagasunod sa Dios. Kag dira naton gid makita, no, from verse 34 to 37 ang realidad sang ginataw nga kapuslanan sang kabuhi, no? Ano gid bala ang pulos sang kabuhi nga yari kita diri sa kalibutan? Nga yari kita diri nga nagakabuhi, no? Para lang bala sa aton nya kaugalingon, no? Para lang bala sa aton nya magpangabuhi adlaw-adlaw, hindi, no? Matag pulo sa Ginoo nagasilinggit, no? Nga kita nga mga tao, wala kita nagakabuhi para lamang sa aton nya kaugalingon, kundi para man sa Dios nga naghatag sang aton nya kabuhi, no? Sa adlaw-adlaw. So dapat gid niya i-bring back ta sa iyang glory, no? At service. Kagang Dios, takos gid siya nga alagdon sa aton nya kabuhi, no? Kay siya mismo ang naghatag sini. So pamangkot sa siningaga, no? The second question, who do we serve and our priority? Kag dira man naton makita ang pamangkot, no? Sinong aton nga ginaalagad kag sinong aton nga prioridad sa aton nga kabuhi. Magsiling kita nga priority utod abyan ni gugma siningaga. Sino ba lang aton nga ginauna sa aton nga kabuhi, no? And in Matthew chapter 8 verse 36, no? Sa aton nga passage mismo, siling dira, ano bala ang makuha sang isa ka tawo kung maangkon niya ang bugos nga kalibutan pero madula niyang iya kabuhi? Wala gid. So bisan pa nga maangkon naton ang bilog nga kalibutan, bisan kita pa ang pinakamanggaranon, bisan bilyon pa aton nga kwarta, madamo kita sa mansyon, kag kita pa ang pinakasingat, no? Hindi ina malain utod, no? Hindi ina siya malain, pero kung ara sa imong tanan niya mga butang sining kalibutan and wala si Kristo Jesus sa imo nga kabuhi, do kaangay nga wala nga nagakabuhi ka nga patay sa sining nga kalibutan. Kag tutuod wala ka gid sang imo nga kaugalingon nga aman si Kristo ang tag-iya sang tanan, no? For by him all things were created. Colossians chapter 1 verse 16, no? Ang tanan niya mga butang nga makita naton kay di naton makita. Ang Ginoo nagatag-iya sang sina. Gintugyan lang gid sa aton ang ini nga kabuhi. Agud niya aton gamiton, no? Para sa pag-alagdan kay mayaan sang Dios. Kag dira naton makita, no, ang realidad niya nga bayaan naton ang tanan, no? What shall profit a man if he gain the whole world and lose his soul? Pakita naton gid ang kamaturan niya, bisan pa nga maangkon naton ang tanan niya butang diri sa kalibutan, bayaan taman sa giyapon ini. Ang aton niya balay, ang aton niya pamilya, ang aton niya trabaho, ang aton niya pag-eskwela. Kaya ang kamatayon, di naton ini mapaktan, nagabot ini sa tanan niya mga tao. Pamangkot, no? Sa aton niya kabuhi as tao, sining nga kalibutan, naging mapuslanon gid bala nga aton nya kabuhi. Namit ako na tuman tagid bala ang ginatawag nga purpose ta sa sining nga kalibutan. Actually, isa lang manggid ang purpose sang tao sa sining nga kalibutan mo. Ang mag-follow kay Jesus Christ kag i-glorify ang Dios sa iya nga kabuhi, no? So paano naton mag-glorify ang Ginoo kung wala man kita nagasunod sa iya? Kaya pag-glorify sa atin niya Diyos, buti nga pagsunod sa iya. Pagtuman siya kabubuton,
kag pagpangalagad sa iya, no? So paano nato mag-glorify ang o kung ma-meet ang ato niya purpose kung wala kita nagasimba, nagapangamuyo, no? Kung wala kita nagadayaw sa Ginoo, kag naghalad sa ato niya kabuhi para sa iya. So, kung mapatay kita, wala kita sa itsura nga matubang sa Dios, kung wala kita kung wala naton gipagamit ang ato niya kabuhi, no, para sa kaymayan sa Dios. Kag dira man nato makita in our sige basa naton niya pulong sa Ginoo in verse 34 to 37, ang kamaturan nga hindi kita kalagad sa duwa ka agalon. In Matthew chapter 6 verse 24, pulong sa Ginoo nagasiling sa aton, wala sing tawo nga makalagad sa duwa ka agalon, kay kontraw niya ang isa kagigugmao niya ang isa, o kung makadampig siya sa isa kag magatamay sa isa. Hindi ka mo makalagad sing dungan sa Dios kag sa manggad. So matagid, no, si Jesus Christ nagapandam gid sa aton, hindi gid kita ya kalagad sa duwa ka agalon. Example sina ang manggad kag sa Dios, no. Idu walang pwede alagaron sang tao ang yawa o ng Dios. Kung nagalagad kita sa manggad kag wala kita nagala, no, kung puro na lang manggad ang ginalagad na sa aton nga kabuhi, but siningon ginalagad naton ang yawa nga man. Kay tungod sa sinakakalibutan niya mga butang, nagapalayo kita sa Dios, no, sa presensya sa Dios kag sa pagpangalagad sa Dios, no, sa pagdumdum sa aton buhi nga Ginoo. So hindi kita kalagad sa duwa ka agalon. Yang bali Jesus Christ, no, kay gugmaon mong isa kag ang isa naman niya pagauptan mo o kon pagatamayon mo. O kung ang isa pilion mo kag ang isa hindi mo pagpilion. So hindi kita kalagad sa manggad kag sa Dios sandungan o kon sa yawa o kon sa Dios sandungan, no? Kundi dapat isa lang gid ang ato niya priority sa ato niya kabuhi. Kundi amo na ang Dios, no? Kaya baldra in Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bal sa pulong sa Ginoo pangita una sa imo nga kabuhi ang Dios, ang iya ginarian, kag iya pagkamatarong, kagambisan ano nga ginakinanglan mo sa imo nga kabuhi. Ang Dios kabalo na daan sa bisan ano nga kinanglan ta sa wala pa ta magpangayo. Kag kung unaw naton ang Dios sa aton nga kabuhi, no, magatugang na lang ina, no, nga hindi naton mabalaan. Ang Dios magahikot. Ang Dios gani nagtugas ang langit kag sa duta. Even sa mga butang, hindi naton siya masaligan. No. Dapat saligan tagid siya sa bisan ano nga butang sa aton niya kabuhi. Kag drama naton makita, no, Diyos dapat ang aton unahon kag alagaron. Kita naton dira in Romans chapter 14 verse 7 to 8. Romans chapter 14 verse 7 to 8. Pulong sa Ginoo nagasiling sa aton. Ari, basaon nato ng pulong sa Ginoo. Kay wala simbisan isa sa aton nga nagakabuhi o kung nagakamatay para sa iya lamang kaugalingon. Kung nagakabuhi kita, initungod kay nagakabuhi kita para sa Ginoo. Kag kung mapatay kita, initungod kay nagakamatay kita para sa Ginoo. Ganay bisan nagakabuhi kita o kung nagakapatay, nagamatay, iya kita sang Ginoo. So matagid sining sa Bible as a Kristiyano, kung nagakabuhi kita sa sining nga kalibutan, wala kita nagakabuhi para lamang sa aton nga kaugalingon. Itungod kay ginluwas kita sa Dios, nagakabuhi na kita ya para sa Dios man. No? Kag kung mapatay man kita ya, wala kita nagakapatay para lamang sa aton nga kaugalingon. Kundi nagakapatay man kita para sa aton nga Dios, no? Sa pagalagdan sa aton nga Dios. Kag kung mapatay man kita kung mabuhi, ina nga mga butang, hindi gid makapamulag sa aton sa kamaturan yan Dios gid ang tag-iya sang aton nga kabuhi. So dili naman naton makita from verse 34 to 37 ang ginatawag nga servantship. Una makita naton sa verse 31 to 33 ang ginatawag nga salvation. From verse 34 to 37 naman makita naton ang ginatawag nga servantship.
Proceed kita sa ginataw sa verse 8 no ginsiling sang pulong sa Ginoo in Marcos chapter 8. Ari nagasiling ang pulong sa Ginoo gani kon ginakawya ako kag ang akon mga pagtulunan sang isa ka tawo sa sining Dios noon kag malaot niya panahon igakawya man siya sang anak sang tawo kung magabot siya sa imaya sang iyamay upod sang iya balaan niya mangangin. Pulong sa Ginoo nagasilinggid no kung ginakawya ta si Ginoong Jesucristo kag ang iyang mga pagtulunan butsingon kung wala ta siya ginbaton sa aton nga kabuhi kag kawya ta siya sa aton nga kabuhi no igakawya man ta niya sa ginatawag niya nga paghukom no pakawyan kita sa Dios kung ikawya ta siya magabalik ang Dios sa paghukom. Matuli na utod ang Bible nagasiling gid nga in the second time Christ will come back no. Sa una nga pagkari ni Kristo nagkari siya nga ginbata lang siya gani sa sabsaba no sa balay sa mga sapat. Kag nagdako lang man siya nga pigado. Kag ang mga kunlang taon naton sa tradisyon sa mga ginalinan nga lahi ni Kristo, ang mga Hudyo nag-expect gid nga sa pag-abot sang ilang Misaya, harianon gid no. Isa ka manggaranon, isa ka mataas nga tawo, isa ka hari. Pero ang ilang gin-expect hindi amo nag-abot kundi nagari ang Dios nga mapainubuson. Nagsuksok sa lawas ng tao, no? Nag-anak siya, naging panday pagani, no? Siling sa Bible. But in the second time, amo na yung gina-expect nila. Pero sa unang pagkari ni Kristo, nagkari siya agad nga iyatag ang ginatawag nga kaluwasan sa kadamaan, ng mga sining nga kalibutan. But in the second time, di lamang kaluwasan ng pagdadalo ni Ginoong Jesucristo kundi paghukuman sa tanan no. In the second coming of Christ hindi na natin makita ang ginatawag nga judgment sa mga tao nga wala na magtuman, wala magbaton sa iya. But by the way no, di lamang sa second coming ni Jesus Christ ang ginatawag nga judgment, but after we die Christ will judge us no. Pagkatapos ang ginatawag nga kamatayon sa kabuhi ng tao, pagkatapos natin madulas sininga kalibutan, pag-aukman kita sa Diyos. Kag, in our third question, what will happen after death, no? And second coming. Ambal sa Hebrews chapter 9, verse 27. For it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Kung basahan natin sa Ilonggo, Hebrews 9, verse 27, gintala na sa tagsa katao nga mapatay sing makaysa, kag sa tapos ini, pag-aukman siya sa Diyos. Padayon na natin in verse 28, sa amuman niya bagay si Kristo ginalad si makaysa sa pagkuha sa mga sala sa madamo, magakari siya liwat hindi sa pagkuha sang sala kundi sa pagluwas sang mga nagaulat sa iya. Matagid ang ginasiling sa Bible, after we die there is judgment no. Ang ginatawag nga paghukom sa aton yung mga tao pagkatapos aton mapatay. Kung may Kristo kita sa aton niya kabuhi, then paradise ang aton niya pulian. But kung wala kita Kristo sa aton niya kabuhi kita nga malaoton, malayo sa Diyos, wala kita nagbaton kay Kristo, then di kita ka-expect sa ginatawag nga paradise, no? But torment or hell dito sa piyak nga kabuhi. Kaya mo ginaman sa Diyos para sa mga tao nga wala nagbaton yun ito kay Kristo. Kaya ginatawag nga impyerno, uto labyan kag hinigugma ko sa sining aga no. Ang impyerno wala naging himo sa Dios para sa mga nagatuman sa iya. Ginimo ini sa Dios para sa mga angel no. Nga mga disobedient, mga ginatawag nga rebellious spirit no. Ang Dios wala niya gintuga ang impyerno para sa tao. Pero it is desisyon sang tao nga magkadto siya sa impyerno. Kung isikway niya ang mayong balita, isikway niya si Jesus Christ, isikway niya ang pulong sa Ginoo, then iya na free will niya magkadto siya sa impyerno. Kaya ang Diyos, no, hindi niya mapilit sa Diyos nga ang tao magkadto sa langit. Ang magiging padala niya bugto nga na ginimo nagigid sa Diyos ang tanan niya nga mahimo,
ipadala niya bugtong anak, ipabayaan niya mag-antos, magpasagay siya dugo, kag mapatay. Kasi tapos ikatatlong adlaw, mabanaw, no? So, balik kita sa ato niya text, no? In Hebrews chapter 9, verse 27 and 28, kung basahan natin sa 28, sa amo man niya bagay si Kristo ginhalad si makaysa sa pagkuha sa mga sala, sang madamo, magakari siya liwat, hindi sa pagkuha sang sala, kundi sa pagluwa sang mga nagaulat sa iya. So, ang Bible nagasilinggin, no, in first coming ni Jesus Christ, nagkari siya agad nga sa pagkuha sang sala sang mga tao sa sininga kalibutan. But in His second coming, magkakari siya liwat, no, hindi sa pagkuha sang sala, kundi sa pagluwas sang mga nagaulat sa iya. In second coming of Christ, no, sa ikaduwa nga balik ni Kristo, magkakari siya sa pagluwas sang mga nagaulat pa sa iya, no, sa mga tao nga buwi pa. Kag pamangkot, no, paano ang pagbalik sang Ginoo? Makita naton in 1 Thessalonians 5 verse 2, ang pagkari sang Ginoo kaangay sang makawat, no? Kaangay sang makawat niya, wala nagapay balo. Dira naton makita, no, kag mabasahan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 2, no? Kay kamugid nakaibalo nga ang adlaw sang Ginoo mag-abot subong sa pag-abot sang makawat sa kagabiyon. In verse 3, samtang nagasiling ang mga tao ang tanan malinong kag wala sing katalagmat, dayon mag-aabot sa ila sing hinali ang kalaglagan, hindi sila makapalagyo kay kaangay ini sang pagpasakit ng isa ka babayi nga manugbata. So, ang ginatawag nga second coming o kung kaduwa nga pagbalik ni Jesus Christ, wala gid kita nakaibalo kung saan ini, no? Even angels, wala sing tao nga nakaibalo sa sininga kalibutan, but only God only, no? Siya mismo nga nakaibalo sang iya nga pagkari sa sininga kalibutan. Kag nga kaangay sa mga kawat. Kung lang tao naton ang attitude sang isa ka makawat, ang makawat way niya nagapaibalo sa iya nga pagpangawat. Wala na yan nagasiling sa kawatan niya nga sa sininga gabi makawatan ko inyo balay, Di na mo, no? So, illustrate siya nga analogy, no, sa second coming ni Jesus Christ kay wala sang tao nga nakaibalo nga kung saan siya magkabalik. Nagsaya nga kaduwa nga pagbalik, no? In Revelation chapter 21 verse 8. Dira natin makakita in Revelation 21 verse 8, pero ang mga matalaw, ang mga matinuon, ang mga nagaymo sang mga makangililid, yung mga butang sa ila kapariyo, ang mga manugpatay, kag mga makilawason, ang mga manugbabaylan, kag ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, kag ang tanan niya mga butigon, ang duog para sa ila amo ang linaw sang nagadabdab nga kalayo, kag asupre, namo ang kaduwa nga kamatayon. So, tapos naton gali mapatay mga kauturan, no? May kaduwa pa rin niya kamatayon, no? Sa paghukom sang Ginoo, kung sa paghukom sang Diyos nga wala kita nagbaton kay Kristo, ang mga di matinuhon, no? Ang mga matalaw, mga may nadlukon, ang mga matinuhon, ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, ang iladog amo ang dug sa pag-antos nga mong impyerno on linaw sang kalayo. I see the things you do for me. It's great things I have done. And now you Kag sa siningat yun, no, lantaw naman naton ang mga butang nga ginakabig sang tao nga importante siya nga kabuhi, no? Una gid ang ginakabig sang tao siya nga kabuhi among manggad. Kaduwa maayong lawas. Kag katatlo ang ginatawag nga kalipayan siya nga kabuhi, no? But in 1 Timothy chapter 6 verse 10, nagasilingdra, no? For the love of money is the root of all evil. Pagigugma sa kwarta, sa aton kaugalingon, nagka-produce ini ginatawag nga selfishness and pride. But ambal sa Bible, no? Humble
yourself in the sight of God and He will exalt you. Dapat nga kita nga mga tao magpaubos kita sa tubangan sa Dios. Kag ang Dios magapakataas sa aton. Hindi dapat kita ang magpakataas sa aton nga kagalingon. Yung sa Bible ang nagapakataas niya kagalingon ginapaubos ng Dios. Kag ang nagapaubos ginapakataas ang Dios. So dira nato makita ano ang makuha sang tao kung maangkon niya ang kalibutan pero wala si Kristo sa iya kabuhi. No? Ang kabuhi niya wala sing kapuslanan kag ang kalaglagan naga ulat sa iya. So panomdom ini sa aton mga kulturan abyan sini nga aga ang ginatawag nga ano gid bala ang pinakaimportante sa kabuhi sang tawo. Ano ba ang pinaka-importante sa kabuhi naton yung mga tao sini nga kalibutan? And for that, no, may tatlo kita ka-R, no? Tatlo ka-R sa sini nga aga, ilunggo ini. Kag dali lang naton ini maintindihan. Ang pinaka-importante gid sa kabuhi sang tao, una gid, no? Ang regalo sang Dios nga kaluwasan. Una naton nga R is ang regalo sang Dios nga kaluwasan. Amo ni pinaka-importante sa kabuhi sang tao. Kaya utod, kung wala kita sing kaluwasan, kung wala kita, no, luwas, kung may pakita na luwas, kung kag mapatay kita, mapa-imperno kita, ambal sa Bible. Kaya ambal sa Bible, ang tanan nga tao nakasala, kag takos ang kamatayon. In Romans chapter 3 verse 10. Kaya mga kasulatan nagasiling, wala gid sing bisan isa nga matarong. Wala magid sing bisan isa nga matarong sa aton utod. Abyan kag hinigugma. Hindi kita kasiling nga matarong kita sa aton nga kaugalingon nga mga hinimuan kay tungod sa aton nga mga sala, no? Because of our sin, no? Nangin maigko kita sa tubangan sa Dios. And in Romans chapter 23 verse 24, nagpakasala sila tanan kag nawad-an sang himaya sa Dios. Pero tungod sang grasya sa Dios, ginpakamatarong sila tanan pagi kay Kristo Jesus nga nagatubo sa ila kag iniisa ka regalo sa Dios. Dili naman kita, no, sa tungod sa kabayaran sa aton mga salamong kamatayon, may ginatawag nga regalo ang Dios. Dili nato makita in Romans chapter 23:24. Nagpakasala sila tanan. Yes, kita tanan nagpakasala kita. Nakasala kita sa tubangan sa Dios. Pero tungod ang balda sa Bible, pero tungod sa grasya sa Dios, the unmerited favor of God, ang kaluoy nga hindi kita takos, ginpakamatarong kita. Kuntuan naton si Kristo. Nagbatunon sa aton kabuhi, sa aton tagipusoon. Kagsundo naton sa aton nga kabuhi, no? Nagatubos sa ila. Mutsingon, no? Mutsingon sang gintubos abyan, no? Ipayaran ka na sa imong mga sala. Kag iniisa ka regalo sa Dios. Ang kaluwasan utod, di gindi naton makuha sa aton mga pagpaningwa. Iskan ano pa naton yung pagpaningwa sa aton buhi, bilong nga kabuhi. Aton niya manggad, aton niya hinimuan, hindi gid ini kaluwas sa aton, di ni kalimpyo sa aton mga sala. But only sa dugo ni Kristo dito sa krus ng Kalbaryo. Kag ini nga butang sa karigalo sa Dios. Matag gid niya ang Dios nagaygugma gid sa aton. Nga even unto death, no? Ang iyang anak ipadala niya gid para i-rescue kita nga mga katawan sa aton niya sala kag sa ginatawag nga impyerno. And in 1 Timothy verse 1, chapter 1 verse 15, silingdra gani ni Pablo, no? Matuod ini nga mga pulong nga dapat matunon simbugos kag tuwan. Si Kristo Jesus nagkari sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala. Kag apugid ang labing malaot sa tanan, no? Nagsiling si Apostol Pablo, no? Alagad sa Ginoo by the revelation of Jesus Christ into him. Nagasiling gid siya nga matuod niya mga pulong nga si Kristo nagkari para sa pagluwas sa mga makasasala. Sino na bala nga mga makasasala? Kita ina tanan niya mga tao sa sininga kalibutan. Wala siyang exception. Yung manggaranon nga man pegado, maalam ka man o kung pobre, ano man nga obra mo, makasasala kita tanan. But kung gintuan mo si Jesus Christ, pakamaturungon kita kag makaangkon kita sa ginatawag nga kaluwasan nambal sa Bible. Kag hindi naton ma-question ang Bible kung anong ginsiling sa Bible, amo na ina, no? Kasi Kristo nagkari sa pagluwas sa mga makasasala. Kung batunon mo siyang tuwan, simo tagipusoon, makaangkon ka sa ginatawag nga kaluwasan. Nambal sa Bible. And Luke chapter 19 verse 10 nagasiling dira, no? For the Son of Man come to seek and to save, no? Which was lost.
ang Dios nagkarigidya sa pagluwas kag sa pagpangita sa mga nadula. Kitay na nga mga tao nga mga makasasala. Kag bisan sino nga nagtuo sa yambal sa pulong sa Ginoo in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Yan bisan sino nga magtuo sa iya, no? Bisan sino ka man nga magtuo kay Kristo Jesus nga si mga kabuhi, hindi ka na magantos pa sa ginataw nga kamatayon, kundi makaangkon ka sa ginataw nga kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ikaduha nga no, ang pinaka-importante sa kabuhi sang tao, hindi manggal, hindi ang ginatawag nga butang sini nga kalibutan, kundi una ang regalo sa Dios nga kaluwasan, kaduha ang relasyon sa Dios pagi kay Kristo. Yes, ang pinaka-importante gid sa aton nga kabuhi no, ikaduha is our relationship to God. Ang kabuhi wala sing pulos kung wala ang naghatag sini, no? Kay ang creator lamang ang makasatisfied nga aman. Kaya ang creator man nakabalos na ginatawag nga created thing, no? Ang Ginoo lamang ang makapuno sa aton nga kabuhi nga mga gintugan niya, no? Ang Dios lamang ang makapuno sang tagipusoon naton. Sa kulang sa aton tagipusoon, no? Sa aton nga kabuhi. And in 1 Corinthians chapter 5 verse 17, ang bisan sino nga nahiusa kay Kristo bago na siya nga tinuga ang dalan, wala na ang tanan bago na. So ang bisan sino nga nagtuo nagbaton kay Jesus Christ, ipakamatarong sang Ginoo. Kag ang imo nga pas nga attitude, character wala na. Kung sa to nga malayo ka sa Dios, puno sang kalautan na aton nga mga baba, pamuyayaw, no? Pag malawat aton mga ginahimo, dulaon ni na sa Dios sa aton nga kabuhi kun tuwa naton si Kristo Jesus sa aton nga kabuhi. Kag kung magsunod kita sa iya, kag ang daan wala na, ang tanan bag-o na. Kaya bisan sino nga magsunod sa Ginoo, magbaton sa iya kabuhi, bag-on gid sa Dios, no? From darkness to light, no? From the hands of the devil to hand of the Almighty God, no? Through Christ Jesus sa aton nga kabuhi. Kay katatlo nga no? Ang pinaka-importante sa kabuhi sang tao, kinanglanggin naton inin tatlo ka butang. Una, ang regalo sa Dios nga kaluwasan. Kaduwa, ang relasyon sa Dios pagi kay Kristo. Amo gid na yung pinaka-importante sa aton. Kay katatlo, ang respeto kag ang pagtawad sa aton nga Dios. Respect or reverence, the fear of the Lord. Ang balasang Bible, no? In Proverbs chapter 8 verse 13. Baldras ang Bible, in the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way, in the froward mouth do I hate. Ang balasang pulo sa Ginoo, ang pagkadlok sa Dios, amo ang pagdumot sa malaot, sa pagkamatinas taason, sa pagkahambog, no? In the evil way, in the froward mouth, ang buang-buang nga baba, kag amo nang aton nga dapat nga kaugtan sa aton nga kabuhi, no? So, pagkadlok sa Diyos, dapat makita ini sa aton nga kabuhi. Nga aman, kung wala kita sang kadlok sa Diyos, kaya nga aman nga magkadlok kita sa Diyos, kaya Diyos, may authority siya nga ukman kita. May authority ang Diyos nga tagaan kita sang paghukom sa aton nga kabuhi. So, ang Diyos lamang makahukom sa tanan niya mga butang. Sa aton nga mga tao. So, kinanglan ginaton ng gintawag nga respect o kung pagtawad. Respeto ang pagtawad sa Diyos. Kaya kung wala kita sa respeto ang pagtawad sa Diyos, ang kabuhi sang tao maguba lang gid. Kaya kung ang tao may respeto o kung pagtawad sa Diyos, ang tao magalikaw gid sa ginatawag nga pagpakasala, no? Kang magatuman sa Diyos. In Proverbs chapter 1 verse 7, no? The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but the fool despise wisdom and instruction. Ang pagkadlok sa Dios, ang pagrespeto sa Dios, amo nang ginasugudan sa tuntuon niya kaalam, kag pagkaibalo. Pero ang buang-buang wala nagatuman sa instruction, no? The fool despise wisdom and instruction. Wala nagatuman sa mga pulong sa Ginoo, kag sa mga instruction, no? In the Bible is the instruction gini sa aton nga kabuhi. Kag kung wala naton ini ginasunod sa aton nga kabuhi, then distraction. Ang ginatawag naman niya nga distraction,
kalaglagan naman na mag-abot sa kabuhi sa tao kung wala siya nagatuman sa kabuhi sa pulong sang Ginoo, o kung wala siya sa ginataw nga the fear of the Lord, o kung ang pagtawad o kung pagkadlok sa aton nga Dios. Kay nga aman, kung basahon naton in Ecclesiastes o kung ang Manugwali chapter 12 verse 13 to 14, ang baldiri sa pulong sa Ginoo, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Hutod, the conclusion of this matter is to fear God, no? Kadlukan naton ang Dios, kag i-keep naton ang commandments. Anong pinakadako nga commandments? The commandments of Dios, no? Matingob sa isa ka word, love. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. And love your neighbor as thyself, no? Gugmay mo Dios sa imubugos nga kabuhi. Kag igugmay mo si katawo subong sa imo kaugalingon. Kag ang maldras ang pulo sa Ginoo, no? The whole duty of man is to fear God and keep His commandments. Ang bilog nga katungdanan niya, yari kita sa sining kalibutan, among magtaod kita sa Dios, magkadlok kita sa Dios, kang magtuman sa ginasugo sa Dios sa aton. But singon pagkilala gid sa aton sa Dios, no? Kaya Dios ang pinakamataas sa tanan, ang magakom sa tanan, kang ang tag-iya sang tanan. So for our final words sa siningaaga, no? Ang regalo sa Dios, ang relasyon sa iya, kag ang pagrespeto sa iya, mahimo lamang kung ara sa aton tagipusoon si Ginoong Hesukristo, kag ang balaan nga espiritu. So mahimo lamang naton, no, mga utod abyan ni gugmas ningaga, ang ang ginatawag nga pag-angkon sa ginatawag nga kaluwasan, ang relasyon sa Dios, kag ang pagkadlok o kung pagtawad sa Dios, una gid, no, kung una gid sa imo nga kabuhi, kung baton mo si Jesus Christ as your Lord and Savior sa imo tagipusoon, kag kunara sa imong Holy Spirit, no, because Jesus Christ will lead us, no. Ang balsang pulong sing Ginoo in Psalms chapter 119 verse 105, no, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang pulong sa Diyos kapawa sa aton nga kabuhi, no? Siya mong kapawa sa aton nga kabuhi. Kag kung wala kita sa kapawa, yara kita sa kadudulman. Gani utod abyan siningaga, kung wala ka pakabaton kay Kristo Jesus imo Ginoo manluluwas, matuna siya sa imo nga kabuhi. Sininga adlaw kung buhi ka pa, no? Kay samtang buhi ka pa, may paglaom ka pa nga makangkon ka sa kabuhi nga wala sing katapusan. Kag kung nakangkon mo si Kristo nga imo Ginoo kang manluluwas, dira mo na dayon mangkon ang tatlo ka butang nga pinaka-importante sa imo nga kabuhi, no? Ang regalo sa Dios na kaluwasan, ang relasyon sa Dios pagi kay Kristo, kag ang respeto kon ang pagtawad sa Dios. So salamat gid sa pulong sa Ginoo, kabay pang Ginoo magpakamayo sa aton sa iya mga pulong. So aton nga time is 7:09, kag ang aton nga date, no, ning adlaw is month of July, day of Friday, that is 13, year of 2025. So kabay pa ang Ginoo magpakamayo sa aton sa iya mga pulong sa aton nakabuhi. Kabay mag-bless ini sa aton perme, magatag sa aton sa kalipay. Kagabay pa nga itanom naton sa aton tagipusoon ang pulong sa Dios nga nagayugma sa aton. So kabay pa magpabilin ini sa aton, no? Kag ginaya abi-abi taman ang mga kultura naton dra, no, diwat nga nagapamati sa Facebook Live, sa tingog siningaaga through this radio, no? Kag sa mga abyan naton nya yara sa adulawan ginabi-abi taman kamo, no? Mga inigugma ko da abyan kulturan, kag ginabi-abi taman si Pastor Rex Gianfaca, no? Aton nya akon nya senior pastor dira. Kag sa mga kultura naton dira sa tanan kamo. So nagapasalamat gid kita sa Ginoo sa siningaga nakapamalandong kita sa pulong sa Ginoo. So kabay pa nga ang Dios, no, magpabilin sa aton tagipusoon.
Dumdumon tagid ang pulong sa Ginoo nagasiling sa aton that God love us, no? That God commended His love toward us while we were yet sinners, Christ died for us, no? Nga si Kristo nagigugmagit sa aton kay napatay para sa aton, kaganda nga magpatawad kag maghatag sa aton sa kabuhi nga wala sa katapusan. So dira na lamang kita magatakop pa pagis sini nga pangamuyo magatakop kita, duko kita sa aton ulo piyon sa atong mga mata, magapasalamat kita sa Ginoo kag magadayo siya. Magapangamoy kita, amay namon nga labing malaan sa tanan, tag-iya sang amon kabuhi, langit kag duta. Ginoo, Ginoo, Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari, Ginoo dalayawon ni ikaw sini nga kabuhi namon. Di lamang subong nga adlaw kundi sa tanan nga adlaw sa amon nga kabuhi, naging maayo ikaw, naging matutom ikaw, naging gamhanan ni ikaw sa amon nga kabuhi. Ginoo, ikaw ang naghatag sa amon sa kabuhi. Ginoo, salamat sa imo katutom sini nga aga nga nakapamalandong kami sa imong mga pulong. Kagabay pa Ginoo ang imong mga pulong, ang balaan nga espiritu maghikot sa bisan sino nga nagapamati sini nga tingog sini nga aga, kag magbag-o siya nga kabuhi, magpakamayo siya nga kabuhi, kag maghatag sing kadalagan sa iya nga kabuhi pagi sa imo dugo kag sa imo nga kabuhi Ginoong Hesus sa amon niya kabuhi man. Kabay nga ikaw magpakamayo sa amon kag cleanse us Ginoo sa amon ng righteousness, kag kabay pa Ginoo nga ikaw gid magpakamayo sa amon kag nagapasalamat din kami Ginoo sa imong katutom kag sa tanan nga ginhimo mo sa amon nga kabuhi. Kag tanan na niya pagdayaw pagpasalamat ginapanumbalag ang gid sa ngalan ni Ginoong Hesus nga mo manuluwas. Amen. So nagapasalamat gid kita kag sa liwat ako ang inyong nga alagad, Brother Daniel Espartin from Living Hope, Andalawan. God bless sa inyo tanan and to God be the glory.